ये तो सही है वो बाबा देखिलुनु कहलु कि एठी एपटे वो आ ये तो सही है अजा वो कोपटे कि रे एपटे छला धाडी धरि पका को बटे व्यस्त हना बापा माडी बसिबा में धरिबा धरन आउ कोन हम छाड़ीबा कि धरिया ना ना डायरेक्ट कोन ठीक धरिबा माडी बसिबा हां हां वो अजा आ ये तो सही है सही हां किए सही हो जानी पारुनु केन जाइली जानी पारुनु केन जाइलबो तोरा मति भम हे गलाई बुलाया लोक तो बाबा ये परा सही कोन सेउ सेउ होचु कहलु सेउ ना कमला म नाटा सिना हबो वो रे अजा अयोध्या अयोध्या हां एक राज्य हां हां हाउ राज्यर राजा राज्यर राजा राजा दशरथ 10टा रथ ना 20टा रथ अजा ओ एटा को रथ आउ कोन ना होची दशरथ मु 3टा रथ देखि नाइ 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 एडु 10टा रथ कड़े नाइ नाइ दशरथ अच्छा वो ताको बड़ पुआ तांको बड़ पुआ हां मु कोन जानिनी ना कोन कोन रामचंद्र आई ये परा से हां जानि पान ना गो आ मु बा सेई दि पाई बेक धरि की आइची हां जहा देबे नेबी वो छाड़ कुआडे गला सुकुटी हां हाय यार ताकुटी के पचरी दे महापुरु को तो देखिलु आ हाय ये के गलो अजा ओ तू जानी पारु म मु केते जाइलो मु तो कोउ दिन जानिबु मो काट खसी पड़ी देखा जाउनी ये परा सेई किए से परा भरत बना अजा कत नु करनु ना कोन भल्लरे चिनी हां से ये किए भरत भरत हां ससुर पिला हले पथाकुलु छला भरत माइना ड्रेबे हां अंडीरा ये कोन नथन गइसनी ये कोन कहले भरत नाइ बे ये छला ना लियंब नालिया बटा हां किए ये हां मां सीता हां ए छला ये कहजी भरत अजा वाह এই সমরে কি সীমারা মারিনি আম তো নাতি অজা চলিব বাবা হে কথা ছাড়ে ইয়ে কে কি রে হ্যাঁ নঠন লঠন না চা তো নাই দিমু अजा वाह हेडा डब्बी हेथुओ डब्बी নাই देखे भल्लरे बत्ती लोग हाय ये लखना महाप्रभु हेइथेबे आ जानु छु त वाह अरे राजा घर पुआ आउ कोन हा मुकु न पचार की मन इच्छा पिंड दान कर मन इच्छा हैं बुझिलु बुझिबानी आउ कोन वाह गरम होची ठेकाटा थोई दबा ठेकाटा धरी था बाटेर दबो मागिले बाबा गरम हलानी कान पटे हुला बाहरु हां से आई संदी ताकू एई टाइम रे मागी दबा पुआ हां पछी की धरबो पोछि की माने बेक आनी छि आउ बासे बाबा एक रे मागी दबा राजा घर लोक आउ मागी दे हे तीर्थ रे थिले ब्राह्मण जहु से देखिले रे थिले ब्राह्मण जहु से देखिले
বনবাসী বনবাসী হ্যাঁ ধନ আଣିନି আনি ଆଉ କଣ ଏଠିକି ଖେଚେଡି ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି কো মামু ঘর আইছি না কোন ନାଇଁ ନାଇଁ ଖେଚେଡି পচারলু পচারলু ଏ କଣ ସାଧା ପାନ ହଉଛି ନା କଣ? ନୂଆ ପଡିଛି ତ ଆଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା ଖେଚେଡି ଖାଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଭାବିଲେ ଆମେ ଛାଡିଦବା ছাড়িবানি କିଛି ଛାଡା ଛାଡା ନାହିଁ গঠি কি ধরি ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛେ ହସିନ କହନ୍ତି ଏ ସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛେ ହସିନ କହନ୍ତି ଏ ସନ କି ଧନ ଅପୂର୍ବ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ କି ଧନ ଅପୂର୍ବ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ କୁମ୍ଭନାରୀ ଠାରେ ଅଛି ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ରାମ ବୋଲେ ତହିଁରେ ମୋ ନାହିଁ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ନାହିଁ আ, আমার অধিকার নাই ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ কুয়া আইছন্তি মো ତା ମାନେ କହୁଛି ତାର ଅଧିକାର ଆଉ ନାହିଁ। କଣ ପୁଅ হ্যাঁ ଶଳା ମୋ ଆଇ ଥେଇ ତୋ ଆଇ ମୋ ଆଇ ନୁହଁ মো ହଁ? তোর অধিকার নাই ବାସ୍। মেন ହେଁ? মেন ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ କଥା କହୁଛ କଣ ବା ହେଁ? অধিকার নাই ଅଧିକାର କେମିତି ଗୋଟେ ନାହିଁ ପୁଅ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛେ ହସିଣ କହି ଭଙ୍ଗି ବାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛେ ହସିଣ କହି ଭଙ୍ଗି ବାଣୀ ପ୍ରଥମର ହୋଇ ସେହୁ ବିପ୍ରଗଣ ପୁଣି ପ୍ରଥମର ହୋଇ ସେହି ବିପ୍ରଗଣ ପୁଣି ଧରେ ଯାଇ ନ ସୀତା ଅଞ୍ଚଳ ଧରିଲେ
ଦେଇ ଦେଇ ନଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଛଡେଇକି ଆଣୁଛୁ ହେରି ହେଲେ ଆମେ କଣ ଏତେ ଖରାପ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣଟେ ଦେଇଛ କିଛି ତ ଦେଇନ କଉଡ଼ି ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ଦେଇନ ଅଜା। କଥା ବଡ କାମ ଛୋଟ ତମର ଫେର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆସିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ହସିନ କହନ୍ତି ଏ ସନ ମାନେ কি କରିବୁ ଆରେ ତୁମ ପରି ଦାନି ଜଣେ କାହୁ ନ ପାଇବୁ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ ବିପ୍ରେ ଶୁଣ ମୋର ଭାଷ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ ବିପ୍ରେ ଶୁଣ ମୋର ଭାଷ ଏଥିରେ ମରିଲେ ଗଧ ହୋଇବ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହିବ ପ୍ରାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଜିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହିବ ପ୍ରାପକ ହେମନ୍ତଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ରଘୁନାଥ ହେମନ୍ତଣ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ରଘୁନାଥ ওরে ଅଜା। ନା ଆମେ ରାଜା ଘର ଏରା ଭିକାରୀ ଲୋକ ଏରା। ଶଳା କିଛି ନାହିଁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦେଲେନି। ପୁଅ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ବାବା ଅଜା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆଇଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଧାଡି ଭୁଲ। ଖେଳା ବିକଳରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଡେ ଛାଡେ ଛାଡେ। ପୁଅରେ ଦେଖିଲୁନୁ ଆହୁରି 3 ଜଣ। ବାବା 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 ଅଜା। ଏଠି ତ କିଛି ମିଳିଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ। ଚାଲେ ଆରପଟ ନଟିରେ ଜଗିକି ରହିବା ହଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆସିଲେ ନବା ଆଉ। ତୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଚନ୍ଦେଇବା ବାବା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ